Waterfalls, mountain, bushfire. Let's see. Ayan o. Bushfire. Nasunog. Meron din dito. Na-street na siya. Ang gani, na-street na gani. Bushfire live. Yan o. Kasing bulkan na yan. Oh, it's my first time to witness bushfire. Ayan, grabe. Wala namang tao dyan eh. Oh, kasi yung tao nandun lang sa taas dyan. Dito walang tao dito. Ano? Sunod na ito. Ayan, no? Tuturan. Sa resort.